Salut Internet. Ka foli di aw ma sigoro la aw mana ke yoro ya bi chama foli ba wi ka fo ka wali mondo balma wa me foli di seder tondem bela jele ma mo na soro la ibi yere ye rasaka kele kono que ça soit les sympathisants ka bo ka bela jele fo dante foli mina ambe comité bez dien ro seder la ka foli da bela jele ma ka basic international fo au président Bano et Baba Traoré ka foli dama sympathisant présent nous et Sidi Mohamed et Ale fene foli nous face la au porte-parole Korojara ka foli dama dans tes foli mina sans oublier 100% ka foli de à présent Kadhafi Traoré ka 100% konomo bela djelenfo comité fin février sur France ka foli di a bela djelema dans tes foli mina balma wa kera fama e menyinate comme nya fo ngakuma kono amesega kan kuma be mon vidéo qui on sera l'intala mais bon wati ni wati kan akilina fo c'est-à-dire conviction munuma ana ani ame chami no fe nan dalen do ala ka bo ko ka hakilina défend en seko damaira la semi mayen ko ke balma o Mali actualité awa kalama fo ite min dogolo no mo la bi on est clé bena Facebook clé TikTok ou WhatsApp c'est-à-dire en même aux réseaux sociaux c'est-à-dire que connexion me beni beche ibito Mali là qui tout faux Japon c'est-à-dire à l'époque nous nantume kibara soro tungaranke fait mowe amunu msegan témoin fitinement avec lettre de chi soit avec cachette audio glanga blakata souvent ça prend 1 mois 2 mois yana ka satigima yani be réponse sur avec kalo damado ko là quoi mais bien en temps réel c'est-à-dire que avec nous les vidéos là walma avec nous les appel audio là ka nous soro ka kibara au numéro ma anana bo bela ko be ke 600 Japon iba et 606 à la minute près. Ça veut dire que on clé de Benouma. Et au fin de wati là, bi ame wati minkono, modo de fin clé Benouma, notre Mohamed Youssouf Bathily. Allez à exploiter dans le bon sens. Je dis bien dans le bon sens, mouna, parce qu'il y a que yoromi, allez qu'on y a tassera fait, kibaru ya di yorodo. C'est-à-dire que éveil conscience que yorodo, asira ka maouli ka joku bla faso jola, mamoun tun découragera. Amada maouli rema munu ngun sigle no mado were kun sara olu be shula wuli parce que ma chaman me munu tun maliko ere abandonné net bien me kele do la mote ka famia kele mundo ne badon arsa badon kele yedme c'est-à-dire il y a fort longtemps Mali fagara de amena quoi comme il y avait personne pour dénoncer comme il y avait personne pour ka boka explication du malien ma donc mo manana fanga là il fait ce qu'il veut min kada ya boke min me be ma boke na ya dia ba abake chuko mu kada yi matseka kuma matseka fenfo tout ça ni ya sege ba ka fo vraiment changement non dans la mesure où bi mo de be boka est justifié réseau ka mo be tigewula c'est vrai malangolo nga chana mo lankolo ere de ka chafuka sa dans ndabna sama mais iba e ka fo ça dit que mo be wuli ka manganchi komununa soit qui be qui justifier soit me boit tiena galon kalama quoi et tiara sa barake de sous raison be aller de wuli la kanin kele fasugu blaye que tu le ou pas on sera tout là temeno quand tu sais il va mo ni mena kele kono liti kono ibe se degré doma fin do be temenu ko uti sera la puis ute foi boy ka kola wanima kuma o kan référence même bien pour toi qui dado lula quoi en dato lula en bera sa fere anta fere a tuna de afere antemena nga mena tout ça ou ko kele wati do yo nous temena bien même muna réalité de be benye koro akli be bela ka tieni galombo nyona on est tous conscients en même temps cerveau de ka bo nyoye donner au benyoye réflexion nga janga teme nyokon kan e be réfléchir ka dans ro de la dobe teme aucun. Donc rasa ka cerveau inde ka bon ka teme mo chamanta kan mo taka bonata ede mais mo chamanta kan je dis bien parce que comment me fa mo climat de fait donc allez ministère kana kanin kelen blay ka kebi ko ko mana ke Mali kono la preuve hier abeyaye enfin no yanga kramo mamou di ko bora il justifie pourquoi parce que fin de be c'est na quoi phénomène do de be no ye ça dit que faut de tête mais inaperçu blé a bébé faux amta be sobe wa me keleke ni mi man ko o dénoncer e ka se ka boka explication di mo ka famia o jamana jo dodi o la me Mohamed Youssouf Bathily fo
Ka don bi kien be segale ma wati o wati ala djien wati o wati da parce que Mohamed Youssouf Bachir le Ras Bach il est présent au de passé présent futur aka kumakan meni taliken ni la bon ni o kumakan fene tay bo mesurer muna oye ala kumakan ni ni nyani fo do bena fo ko kuma ko arasa kumakan kurane ko non tede ça dit moi me réfléchis ko natala ame ko munun temena ko lu foyen ame ko mi ngono bi ko fo ko mi menake ko foyen ko misalia di pour kan nga yere ko suba nga ntafando me ko de expliquer haklin temps i kana ta kuma yelema haklima ba famia donc le temps a toujours donné raison à Rasbach. Pourquoi? C'est pas parce que ko kadan wen parce que on me fait kuma do la ka kuma yere kana ketien parce que abebo ka fo na ma koloshi nini ni meke. Je vous donne un exemple. Kunu nawe anfa an kramgo ka discours belame. Ninte vidéo jande parce que nte fait gado diko ka discours kono vidéo me jenya. Menale les oiseaux de bon coin. Vidéo yere sigi ko yolude. Mais entre parenthèses ndo dale non diko ka kunu korofo ni ya be fara ngonga ka analyse kaka. Ibara saka kuma ye quoi. Diko ko coup d'état kele ou ya le wole. Anu kumana ay proposition ne ke ouye ka klaka kangarda chimie a fo kuma ngono ka kangarda ye ka kla ka ministre proposé à la au ministre au matake moyen d'après certaines personnes Moutarwan neta donné ou de afo dalu hali sinama dalu so ou be ka galou minda Moutarwan ni banda ou la ko tiendo ama dalu so fo. Mais en tout cas, ce que sur me fait comme il faut, dit qu'au déo présente au manier. Atara momi no fait no ka ke no be fendo na nyo fene mangutu me ko mo nyana madu no e Abdoulaye Maigaye. Ale fene ma songana. Ibe talike muni la ni yoro la. Tout ce qui va famia ka fo dit ko ka ni fin fe flene arasa ni fo. Ako jamana shi de te na be joni nchogola amega chogo minke. Nyeba la bi Burkina be ka bo na yaga ni présent gain abe nimisa foka fuka billahi c'est-à-dire atsekata ka démocratie instaurée ka voter mo ye ka labanga bo siningene mo do ka manipulation fait ka bolu tigi gain abo fangala abe jamana binde billahi ate jamana shitanye asa ndi foko M5 abe wuli abe fait ka wuli kele kunkan abe ka dénonciation minge mo faka mi mega ke c'est bien écolte ka ke ay boa ka dénoncer c'est très très bien même. Mais ni fanga frido ale tala wa maso muna afoka daminga akoko est-ce que abena ninke femba bolo après ibeka mune préparer lendo billahi chete musote min sera kafo diko segina kuma ka y avait rien akatadura bana do rebena ku solona do diko de la ko a et de koso nana do M5 na pour que kaibeka gain sinon n'était en dalente toula ou si kun dalente chila. Voyez, Maléon. Ou ma foi préparer ou ebe kalata, en flot kololo kono bi. Bon, fanga be bi mo m'intérêt auta don quoi. Oro la me bo diko ka oro kono mena les oiseaux de bon coin. Che chamien une fois oui de. Non, ni les oiseaux de bon coin mo. Ça veut dire que les détracteurs ni ou don at me chamuka billahi be sa vidéo que la te. Me bebla défi là. Chete musote ki be nunu don at meneka. Ou flek kelemna réseau sans fait. Nya vidéo kungurundo ke semaine temene. Ngu mangu ka bo ka diko défend. Ou borade mou foku wali mondo dante folie mina parce que ou yenga wole la main. Chamaine billahi. Kele bete ka bo ki sigi ka vidéo ke ne ni fo vidéo ke la ou nyana de. Chaman koule la. Chamu ina na soro vidéo ke la. Ande yi dege vidéo ke la. Chamu ande yi ketan. Même pas be kudo gonfo koro kelengele a be sans exception ne de bi labo ki lasiki ka vidéo ke ta do chemi labo ki lasiki billahi ou fleni bi ube kule la ko mbalma jo funteni mena mobli konona ka kala ave aketo c'est un marakauli nanga kuma dambe na uranga takadi nunu ne borayan dien kuma te uma min fo adama de uma imam révolutionnaire. Oh, no imamumbe ka attaquer maufe
olu tse ko sigi ku makuru. C'est-à-dire il voulait vraiment ka fen do le fara ɲɔgɔn kan kelenw tɛ. Hal n'a kɛra kelenw ye au début aw tɛ se camancɛ ma u bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na an filɛ o de tile la. Depuis a waati n y'a fɔ u bɛ ka gouvernement dɛmɛ u bɛ ka Diko dɛmɛ pensant que Diko ni ninnu bɛ ɲɔgɔn bolo. Or que Diko ka taabolo ye min ye à chaque fois ni fanga ma taa ka Jimi sira fɛ a bɛ bɔ ka ŋaniya yira. U kuma o don o kun ye bi ye u m'o ɲɛ sigi quoi u y'u kɛ dɔrɔn an bɛ Chigwell fɛ mɔgɔ tɛ maga vive transition bi mana sa kɔnɔ musoman a bɛ ka bɔ bi ka transition buruja mun na parce que ko transition dɛmɛbaga dɔw bɛ ka bɔ ka dɔ fɔ Diko ma ale ka imam de Diko ya ka révolutionnaire lo ale ni kɔnɔ cɛman ɔ n'u wele u ye wele jaabi ka bɔ ka Diko défend ɔ olu minnu fana bɔra ka dɔ fɔ Diko ma u yɛrɛ ma filɛ ɲɔgɔn na u bɛ ka ɲɔgɔn gosi. Yaro Sékou Tounkara depuis aye Habib Thiam ye ka vidéo kɛ ne ma vidéo kɛ Sékou Tounkara kan i bɛ taa ne ka vidéo 199 i tɛ Sékou Tounkara tɔgɔ mɛn a la mais Sékou il est temps vraiment i k'i yɛrɛ ressaisi même fɔ dɔrɔn passage la quoi parce que e kuma 200 de fɔ 180 tiɲɛ tɛ c'est donc de bɛ bɔ ka kuma dɔ fɔ demain i b'a contraire comme moi j'aime pas ka bɔ ka n'i sigi mɔgɔ kelen kan k'i b'o ka vidéo décortiquer ça n'a pas de sens. Mais vraiment, il y a trop de mensonges dedans. Propagande nga chala kojugu. E bene dombi don. Ame nyo respecte kojugu. An kumana ere fene mbo fo jamala ya beka me. E ni ne kumana inboxu la kacha. Donc, kumate, même no fedro tout simplement, tout ce qui concerne le Mali, c'est-à-dire que n'a faut publiquement, beda bedo la wa. Ni nyeba la nate kasi, iga jimisra febe boy nga ni afwala. Nye kono ula boku bla. Oh, munu fene bɛ ka bɔ ka dɔ fɔ Diko ma olu ni kɔnɔw filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sisan so barada o de bɛ réseau sanfɛ ɔ mɔgɔ dɔw de ye n wele ko Thiam i famana ka bɔ n ko mais Thiam ka baara ka ca bɛɛ tɛ vidéo kɛ o awɔ anw bɛ baara kɛ réseau kan ka sɔrɔ vidéo kɛ tɛ parce que ne ye nin fɔ n ko kɛlɛ bɛ se yɔrɔ dɔw la minnu tɛ fɛn dɔ kunfin lagalagatɔ dajibɔ b'a sen bɔ kɛlɛ la a bɛ to anw cɛdamaw de bolo an bɛ taa n'a ye parce que vidéo kɛ bɛ ka se kodɔn yɔrɔ de ma quoi. Kodon bali bi sembo ala aija mi jebe takaboye asiga kana mɔgɔ minɛ dɛ parce que rasa ka université ne cɛw cɛ sɔrɔ kono billahi nyida billahi nye cɛw cɛ sɔrɔ université ni ngono ma be munu mene nye de nyere bunu tɔgɔ fɔ mais ne cɛw cɛ sɔrɔ ni vidéo kela nunu na les oiseaux de bon coin sɔgɔmada kelen niveau ma kɛ kelen u tɛna kɛ kelen yani diɲɛ wuli cɛ u b'a fɔ ko bi ko Thiam bɔra bi non mais bodoro parce que nous tenons qu'à vidéo que kumbo quoi. Mais souvent be bo ka fin no fois ou ba famille nous ou tugura cheo cheko ou tugura muso ko il y a problème sur bi les délinquants faneninkela baneninkela burujalikela ou le flé Diko no fait ku be Diko défendre une fois maintenant ngo kono muso ma kololo bal nga borara sa ko billahi afle bi c'est derbe ka tata chuko mina calme total ante free machik ante maburujani matenyo sala ni e kuma mfo na manyambo tamba segima abana ma onte mble ni kele bambali na nyogon buruja réseau sans fait ibina njolen soro ande me boy kamade mbi ketande mbi jiginde mbi tunu shima se ka shitunu awo me do de ga video ke tugo be do tanye kono musoman bora yi atake maoma yaro lu flé ou mo fla de be réseau ko nyogon nyengo madda duguglo ka kono musoman na chema billahi Thiam de ben nun don nyengo do de e kono ngalla me ke ka flé ou be boka blaila hal ni mu tokofo ou ga bara e folo maintenant ku be boka Diko de défend en défendant Diko il sait ka asimi défend en me dobna ko bi et c'est ka transition de me donc oui vraiment de flèches ça frère nyami ou ta do ta romna ou kera kono we sigi tout là billahi ne ni fawede les oiseaux de bon coin ne ma daula gwansa ne ba dondi parce que ni borara sa ko ke be taninga sigi ne ke fambe fe ita do bi sigi romna puisque ça dit que conviction te ibe tula mao mako billahi ibita sura tigi na corrompilente ka donta se limité ou ata tasira don quoi ya ekuno Diko segina rasa ka kuma do kane quand Rassa disait aux gens que lui il est républicain il n'est pas pour le coup d'état avec fait république kaski ko défend ou bora we manganchama fo mais lorsque Diko ya fo kale taraka taka premier ministre koro no Idrissa Maïgaye Idrissa Maïgaye kako kono ko lui les républicains il peut pas travailler avec ces jeunes Diko de afo vous voyez c'est-à-dire comment kan non quoi
mais transition demain, transition à 2023-24, a mounou koume kan fa kono musoman, a ko kaka imamu bora e moufo. Ama foko nununga kuma jeli mfo CEDEAO ni CEDEAO ka ben. Kaya fo asimi, a ki jija aga mougo nyini nga blaye ou katra, ou tise ga Nigeria. Aya fode, ay kuma lame aka tafando. Y'a mbalmao. Domna chamen fo kuma chaman fora. Mais halibi ameta amise kwa. Ni ma ban folo de amal damne. An sigile no ka okono de chamba okono de fo alkiyama jo keneka. Ne o fa de ngo kono chama ni ne ye minenti bla fo la hara. Ibolo abana, ibolo ko be se rose. C'est-à-dire danga de ni ba nyini malankolo zon o ka bo ka be na zon kele de kono chemando. Horonya kise kele amashiala ate hina ate makari ate hada maden fe nyengodo. Kisigi ka waso hala ate maloya baro dendo de be ko lame ka tekerefo. C'est-à-dire que mauka war fwene ma kono. Eche Allahu akbar. Oh, nine malien ya yi kwa. Nine ne ban. Wallahi nine ne ban. Mais abin ouye kelengele ama bane oube klaka boka transition borondo ya. Y compris Shugel. Les délinquants. C'est-à-dire que les Wagner de Shugel ou nous fenembe de Amara Sila et Amara Bachili. Yaro ou nous flenye nibe. C'est-à-dire ou nous te net qualification reten in chef là. Amara Sila yi. Allez be placer ni la coûte. Habib Dolo est placé min sur lui, il a besoin de ça. Kale, jurici, chercheur ou je sais pas quoi. Nous faisons qu'elle ka, c'est-à-dire que Shugel de défend. Bi, tu d'aller nos Shugel quoi, aka walan seme. Balma ou n'avait fait Mali Kassouma, ni Hachimi me fait Mali Kassouma, et que élection ou ka son dati ka poussé, ou maobe wati muna ou ka soro, baraka sega kenye, faka Shugel de coup de barasaladi. Très clair. Mba fawya ba famia. C'est-à-dire que diplomatie là, Shugel desera, Shugel tega est premier plan à blé. Allez c'est moro là, parce que a disqualifié à trakuma mounufo, nuba la kafo, kwa shiminga chido katafo. Ni ashiminga chido katafo, na sura chiere ba doa foli kololo ba la. Et maganga tafo, en tant que responsable, en tant que premier ministre. Il va faut non présent, ni foli kadi avec diamant sur le trobe kala, mais à te mali arrangé, kada nini ninga. Au donné avec Shugel yoro, mais aïtou à trakata kuma. Ne kuma do fo vidéo kono a vidéo be na eta chamunga vidéo seke ngo nunu me ka boka min fo francini communauté nationalement ngo be klaka ta delike duguma ne de kuma ndo diko da kunwa cham de follow ni fo réseau ka kema fo musoma fo ne billahi a vidéo be ngo be klaka ta delike diko ma seka ka kunu bema mewa tout le monde a entendu kubu munuma obe che kan fo klegan fe choufe ku munuma ka ta delike cham follow de une fois ka vidéo kono. C'est-à-dire propagande attend tablé ne au fode nous arasaka université encore bana folo fem munu tumeke ana na me swama kan hakli mine ka yala na ngo bana fem fete tien ou be mana ni daloué dalou ma ira ka fo be kan min fo be ka ke derrière on te daila ka tugi ko kata jamana churon quoi mali be ka dabara baya kan min fo anga nyemoro billahi a conséquence ou sakoro na suru be sakoro ka boko ira na drambu deme anye ndrone fo suate tate tute abeka mamunun kele na soro tigi derrière abese ka an kuma bo abese ka jona ye na yo dalu irana na ma fara ka ku kele ala kana fenya c'est très clair et mo ke ta barala ou be mo e dairi mebe mo min ko e ka bo kebe chien fo nyana e mato deli soufe o ka soro ka jigine fale no na fale nte be saraka deli so be klaka sigo tigi kele ne ma très clair. Ni logique de dien tafan ni ne wa benye ben na ne tien akikadi balmau anga fenor famia jamana ati jo galonga propagande chité mi na sur la be jamana jo wallahi amenyo ko negeni ça dit que Shugel nunu nana ni propagande ka charifan be réseau sans fait malibe ka rouler ni réseaux sociaux bi ali présent be boka réseaux sociaux ngamo jabi kabako do akabo aklima les vidéos man munu me ano pensant que ube boka kule minke o de bena mo ta ube mo aklimine munu te fendo nu ba ulame ka vidéo siki mo keme mo million temps en la main ça n'a pas ce que tu m'as raflé dongo do vidéo comment qui c'est clé ça dit que ibaka kuma keme ta bi kononto tien ta shila kwa bila ka mo aklimine do sinon e de kalo julu ga ite boy be vidéo ke Bayi ni ngali ke anga dese mune tunkera en ce moment là ikla ina na do vidéo ke là mais ni
a fɔ bi tu sini b'a fɔ ca n'i ko Diko ka ɲi bi sini b'a fɔ k'a man ɲi n'i ko Ashimu ka ɲi bi i b'a fɔ Sɔrɔsiw y'an janfa sini mais pourquoi tout ça à un moment donné il faut qu'an ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna mɔgɔ tɛ se ka na sigi k'aw lajɛ a bɛ kuma fɔ bi sini a bɛ to o contraire fɔ quoi su ni tile aw de bɛ k'aw yɛrɛ contredire mana sa sura a y'a ka vidéo lajɛ wallahi n ye parti min lamɛn a la n y'a lamɛn dɛ yɔrɔnin fitinin mais n'i ye mana sa lamɛn i dabali bɛ ban quoi i b'a dɔn mana sa ka kuma bɛɛ la 90% ko cɛ b'a dɔn ko arasa bɛ min kan ko tiɲɛ don dɛ mais anw b'a kɛlɛ ka da ko dɔ de kan non pas idéologique a ka idée non c'est-à-dire a y'i sigi kuma o kuma a bɛ k'a fɔ ka Diko défend mana sa e b'a fili a mɛnna c'est-à-dire aw dalakan de nafa barika t'a la quoi barkantanw ni c'est-à-dire que mɔgɔ fu mɔgɔ kirikaraw olu de bɛna sigi réseau kan k'u bɛna fɔ dɔw ye ko barika t'olu la n cɛ e ma diɲɛ fɛn foyi sɔrɔ mɔgɔw ma min sɔrɔ e bɛ tila ka n'i sigi ko barika t'olu la ne bɛ to ka nin kangari da vidéo kɛlaw ye mais caman ka nin bi bɔli c'est juste pour ka nouvelle di limanaw ma CDR membre na sympathisant mɔgɔw ma Facebook kan mɔgɔw ka yirula ka fɔ caman bɛ yen hali jusqu'à présent baara bɛ ka kɛ kelen filanan ka bɔ ka nin yɔrɔnin fɔ ko vidéo bɛ nalen n bɛna vidéo sigi balimaw yanni n bɛ bɔ n bɛna kangari da les oiseaux de bon coin y compris tous les vidéomans c'est-à-dire que ça soit délinquant ou pas n bɛna kangari da diɲɛ bɛɛ ye yan nin yɔrɔ la caman b'a da se ko dɔw ma aw ka faamuya n delila k'a fɔ n ka vidéo kɔnɔ a ka ca mais n bɛna segin kuma in kan pour que mɔgɔw ka kuma in u ka lamɛn u ka baara kɛ n'a ye n b'a ɲini u fɛ i bɛ caman fɛ i tɛ caman fɛ tɛ dɛ tiɲɛ hakika wulibali c'est-à-dire que ta kana tɛ min na kuranɛ kolo quoi billahi n b'o de fɔ aw ye a y'a lamɛn vidéomani fɛn fɛn bɛ vidéo kɛ la i bɛ caman lamɛn i bɛ leçon sɔrɔ n'i ye ne ka vidéo lamɛn 15 minutes n'i ma exemple ta la min b'i nafa n'i ye yɔrɔ yɔrɔ i ka da i tun kun na billahi a siga kana mɔgɔ si minɛ tile fila na ɲɛ b'a la yɔrɔ les oiseaux de bon coin ni délinquant o yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na o tɛ caman ka problème ye ɲɛ b'a la u bɛ ka ɲɔgɔn bɔrɔntɔ mais a sera yɔrɔ dɔw ma n ko nin kuma in tɛ sababa ye dɛ gosili ye tiɲɛ ye mais yɔrɔ dɔw bɛ an bɛ don o kɔnɔ a y'a dabila o ye mun ye u bɛ bɔ ka dɔ qualifier k'o ye maliyɛn ye dɔ tɛ maliyɛn ye dɔw ye nin siya ye dɔ tɛ nin siya ye a y'a dabila walahi a y'a dabila c'est-à-dire mɔgɔ mɔgɔ ka kekun i t'i ni sigi vidéo la k'a fɔ dɔ ye k'o tɛ maliyɛn ye ka jamu dɔ citer k'o tɛ maliyɛn ye lagalagatɔ ka baara don fɛn dɔnbali ka baara don n tɛ n yɛrɛ kalama ka baara don wa yɛrɛ dɔnbali ka baara don caman de y'a fɔ c'est-à-dire bɛɛ y'i yɛrɛ kɛ dɔnnibaga ye bɛɛ y'i yɔrɔ kɛ historien ye ka n'i sigi k'i bɛ Mali histoire fɔ i tɛ fɛn dɔn i ma surunya ka fɛn dɔn i bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ nkalon ne bolo Mali Sénégal Gambie Guinée Ghana n'i ye nin Afrique de l'Ouest bɛɛ ta yanni tilali ka kɛ fɔlɔ nin bɛɛ kun ye jamanaba kelen de ye farafinna dɔrɔn tout simplement sigidaw de kun don wa i bɛ wuli ka bɔ Mali la k'i taama ka taa don Ghana walima Côte d'Ivoire walima Sénégali o yɔrɔ mana diya i ye k'i sigi ye ka sɛnɛ kɛ ye ka balo ye ka denw sɔrɔ ye ka mɔdenw sɔrɔ yen nɔ i t'i ɲininka i jamu na i t'i ɲininka foyi la parce que frontière kun tɛ yen frontière nana créer waati mun na a nana dɔn k'a fɔ karisaw ye yankaw ye karisaw ye yankaw n'o ye Mali Sénégal Guinée Côte d'Ivoire ye an bɔra ɲɔgɔn na yen ten de o tilali kɛra k'a to Traoré minnu sigilen don Sénégali c'est des Sénégalais Jara minnu sigilen don Bénin c'est des Béninois c'est-à-dire que Sanogo minnu sigilen kun don Burkina c'est des Burkinabés Burkinabéw Yatara Ouattara minnu sigilen don Mali la olu ye Maliyɛnw de ye ne ko hakilima tɛ se ka nin dɔn wa hakilima tɛ se ka nin faamu wa e bɛ n'i sigi ka jamu dɔ citer k'o tɛ maliyɛn ye e bɔra min e bɛ se k'i mɔkɛ compter 10 wa i bɛ se k'i bɔyɔrɔ fɔ anw ye wa Alakira kɔfɛ jɔnni b'a mɔkɛ dɔ fɔ Alakira an fa Adama a tɛ yen a cɛ tɛ yen a tɛ dugukolo kan c'est-à-dire mɔgɔ tɛ yen k'i bɛna k'i sigi k'i fa fɔ k'o fa fɔ fo ka taa gun an fa Adama la ni Alakira tɛ a tɛ yen kisi nɛɛma b'a ye mais fɛn dɔnbali délinquants des réseaux sociaux minnu t'u fa to t'u ba to olu de bɛ n'u sigi ka maaw buruja ka maaw nɛni k'a bɛ mɔgɔw d'origine f'u ye qu'est-ce qu'on a foutu d'origine qu'est-ce qu'on a foutu de couleur de peau anw mago bɛ mun na hɛrɛ lafiya
mɔgɔw ka vie bɛɛ kɔnɔ a banna i mana kɛ nationalité o nationalité i mana kɛ siya o siya i mana kɛ couleur o couleur ye balimaw ni ma don cɛ o cɛ kunna e ma fɛn dɔn i tɛna n'a dɔn wa i tɛ ala mɔgɔ ye wa ala yɛrɛ mago t'e la parce que e tɛ bɛnkɛla e ye tiɲɛnikɛla de ye a ye nin dabila wallahi a y'a dabila a ma ɲi c'est pas bon fɛn dɔn n'a ka kuma tɛ fɛn dɔnbali kuma don ka jamu dɔ cité Mali kɔnɔ e ni ala cɛ kaizen o fɔn an ka dugu bɛ yɔrɔ minnu na o fɔn de kayi ka bɔ yen nɔ i y'a faamuya b'a la k'i ka Sikaso o fɔn de Sikaso est-ce que ninnu bɛ ɲɔgɔn dɔn wa culture kelenw don wa mais on est tous des Maliens bon i mana jamu dɔ fɔ Sikaso wali i mana jamu dɔ fɔ Segu kaizen k'i jɔ ko non ko nin tɛ Malien donc ale de bolo jamu fɛn fɛn bɛ Kayi olu de ye Malien mais jamu fɛn fɛn bɛ de l'autre côté olu tɛ Malien qu'est-ce que c'est que ça ni ye mun de ye mais il faut arrêter a ye nin dabila en tout cas ne bɛ adressé CDR vidéo kɛlaw la siya ko ni jamu ko a y'a bɔ aw ka vocabulaire la ne tɛ fɛ ka nin mɛn cɛsi da i ma fisa ni maa si ye dugukolo kan a tɛ mɔgɔ fusamanti diɲɛ kɔnɔ ala ye siran jɔn don a banna ala ye min fɔ an ye à part ça e siya tɛ se ka fisa ni maa si siya ye n'a sɔrɔ i bɛ kojugu fɛn fɛn ta k'o nata mɔgɔ dɔw kan o kojugu kɛ min ka ca n'o ye yɔrɔ n bɛ to ka segin kuma dɔw kan u b'u sigi vidéo la cɛ kodɔn ka di dɛ a bɛ bɛɛ hakili la k'a bɛ fɛn dɔn mais bɛɛ tɛ fɛn dɔn dɔ bɛ n'i sigi karisa e tɛ halala ye karisa e ye ɲamaden de i ma sɔrɔ so c'est-à-dire a t'a fa dɔn a yɛrɛ mɔkɛ ye ɲamaden ye a t'o dɔn koyi a bɛ ka wele ko Tarawele ou Jara ale yɛrɛ fa ye o de fɔ a ye est-ce que tiɲɛ don i fa ye nkalontigɛla de ye mɔgɔ b'o dɔn wa a bolila e b'o kalama wa i tɛ nin si dɔn n'i y'i miiri nin na i tɛ fɛn fɔ walimɔgɔ ma quoi i bɛ bɛɛ to yen a ka cogo la mais i bɛ aw de sigilen su ni tile karisa tɛ halala ye a ma sɔrɔ so a ma sɔrɔ furu don ne ye maninka de ne ye bamanan de ne ye maraka de i bɛ nin de mɛn dɔrɔn maaw mago bɛ ka min mɛn jamana jɔ sira fɛ u tɛ bɔ n'a kelen ye k'a f'i ye ɔ jama bɛ taa finka ninnu de lamɛn ne de ɲɔgɔn tɛ n nana faransi n ye nin jɔ n ye so jɔ n ye nin kɛ tan i b'a mɛn fɛn fɛn da a bɛɛ sɛgɛnbaatɔ den a bɛɛ sans exception k'u to Mali la hali taama o ma se k'a minɛ olu de mana na yan bɛ dabarabaya la réseau sanfɛ mɔgɔw la n'i ma dɔ sigilen i ma mana saya sans papier comme ale ma deli ka kɛ sans papier i delila ka nin mɛn caman da fo ka diɲɛ wuli n'a ma fɔ mɔgɔ fɔ a ye manu a b'a fɔ sans papier comme olu tɛ mɔgɔ ye i bɛ nin mɛn ninnu da su ni tile u bɛ ka maaw la gosi kodɔnbaliya dan ɔ i fana b'i sigi n'a ye ni dɔw nana fɔ k'i tɛ maliyɛn ye awɔ ne yɛrɛ dɔgɔkɛ y'i to Sénégal k'a fɔ ko e tɛ maliyɛn ye mais ne jiginna ale la ale min b'a la k'a bɛ kodɔn o kuma kelen kɔnɔ o fana y'a yɛrɛ minɛ c'est-à-dire mais a ka bɔ hakili ma ko sogodogo sanogo dɛ sanogo ko fɔtɔ de k'u filila ko sogodogo ko sinon ko sogodogo ye Burukinabe ye dɛ ɔ ja sanogo fana ye Burukinabe de ye cɛ a ye mɔgɔw to yen nin bɛɛ fɔli nafa jumɛn bɛ nin na ka maaw qualifier dɔrɔn e yɛrɛ argument mana dɛsɛ i bolo ka taa ko fɔ mɔgɔ dɔ tɛ maliyɛn ye argument bɛ da o ma mɔgɔw da bɛ Mali ko la est-ce que maliyɛnw de don wa e da bɛ jamana wɛrɛ ka ko la est-ce que e ye yen ka de ye wa cɛ il faut arrêter a ye mɔgɔw to u ka lafiya a ye n'a fɔra c'est-à-dire que solution min bɛ se ka sɔrɔ bi Mali ko la a bɛ sira jɛlen jumɛn ta a y'o fɔ mɔgɔw ye a ka bɔ nin kɔnɔ n'a bɛ ɲɔgɔn clash a ye ɲɔgɔn clash mais siya ko a y'a dabila puisque e bɛ k'a fɔ ka mɔgɔ dɔw la gosi i bɛ taa sɔrɔ sogodogo 100 bɛ yen o bɛ k'e supporter i donn'u bɛɛ k'u sans savoir kodɔnbaliya y'a sababu ye i bɛ ka dɔ la gosi k'o ye Jara ye k'o tɛ maliyɛn ye i bɛ taa sɔrɔ jaralaka 600 bɛ k'e soutenir u bɛ nɔfɛ u b'i ka tɔn na i ka d'u ye i b'olu bɛɛ la gosi n'i ko karisa ye c'est-à-dire que wululubɔladen dɔ b'i nɔfɛ k'i supporter donc nin kuma ninnu ye kumaw ye u kan ka banni ka bɔ maaw vidéokɛlaw ka vidéo kɛcogo la quoi c'est-à-dire kana mɔgɔ la gosi n'a ka baara ani c'est-à-dire a siya n'a a jamu ye ça n'a pas de sens a n'a couleur de peau nin bɛɛ ye ko min n'a sɔrɔ la hakilima kan ka baara kɛ n'a ye i bɛ caman ka vidéo 100 ta 99 i t'a y'a kɔnɔ kuma jugu kan le comportement maaw bɛ ka ko minnu kɛ n'a man ɲi kuma o kan c'est bien maaw ladi jamana taacogo fɔ maaw ye min ye min kɛ n'a ma ɲɛ o fɔ tigi ye i bɛ da tigi kelen ma ye kana taa a kɔfɛ n'i taara a kɔfɛ i bɛ don mɔgɔw kun minnu e ka di olu ye u tɛ nin si dɔn vidéo kɛ la
dabarabadenya la mɔgɔw da la c'est à dire que barodenya la tous les jours nga bodoro ka bezi kɛ ka maaw buruja o de b'u nafa o de bɛ sanga d'u ma o de bɛ tɔgɔ d'u ma bi o de y'u ka baara ye wa nin de ka di maliyɛnw k'u lajɛ maliyɛn an bɛ ka maa minnu kɛlɛ n'o ye politisiyɛnw ye an bɛ ka maa minnu critiquer u ka fisa n'an ye dɛ parce que aw jamakulu minnu bɛ réseau sanfɛ ka taa maaw lamɛn maa minnu bɛ ɲɔgɔn buruja ni bezi ɲini na concert ba kɛw aw ni ala ni kira cɛ mali hami b'aw la olu de bɛ tila ka bɔ ka dɔ fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma si tɛ fɛ ka dɔ fɔ a yɛrɛ ma u si haminen tɛ ni mali ye bɛɛ ko c'est à dire que e de bɛ dɔ critiquer dɔrɔn k'i sigi fɛn tɛ yɛrɛ la c'est comme kɔnɔ cɛman zone den a bɛ bɔ k'a bɛ na dɔ fɔ zone ma e bɛ nin faamu cogo di maaw ka wari b'i la u mago b'u ka wari la i kɛmɛ k'o kɛ i b'a fɔ comme si c'est à dire que foyi tɛ yen mais e de bɛ n'i sigi ka dɔ ka hɔrɔn kolonya fɔ ka waso kɛ ye villa jɔ wali wari la depuis ni ala ye n da n ko cɛ ɲɔgɔn ma da dugukolo ka bilahi kɔnɔ cɛman ɲɔgɔn tɛ yen c'est à dire que zon ka waso c'est la première fois dans ma vie zon i bɛ zon ye a ŋaniya ka ɲi a bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔw ye mais zon don mais a t'a fɔ k'ale ye zon ye diɲɛ kɔnɔ wa a tɛna zon na gosi mais zon bilahi ka bɔ ka n'i sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛna diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'e ye sonyɛni kɛ ka laban k'e bɛna sonyɛnikɛlaw kɛlɛ ne m'a ye n'i ma fɛn si la ni kɔnɔ cɛman tɛ o de y'a to a jolo bɛɛ karila yiri bɛɛ jara ɲɛ bɛ yiri fɛn fɛn la a bɛɛ jara a tɛ se ka sigi a yɛrɛ y'a da y'a fɔ k'olu kɛra kɔnɔw ye sigiyɔrɔ t'u la a video bɛ yen a bɛ Cam News kan nin ye kabako de ye dɛ donc balimaw ne bɛ nin kangari de da videokɛla bɛɛ ye en tout cas c'est que sur mɔgɔ minnu n'a sɔrɔ aw bɛ n ka kuma lamɛn a y'a kɛ ala kama a ka ca mun ka kuma lamɛn notamment les videomans CDR et sympathisants a ye siya ko to ye a ye nationalité ko to ye a ye kuma réalité kan fɛn min b'an concerné fɛn min nafa n'a tɔɔrɔ b'an kan an ka kumaw kan arrêtez vraiment de qualifier certaines personnes de Maliens ou bien de Burkinabés ou d'Ivoiriens ça n'a pas de sens c'est à dire que manque d'argument de do quoi ale bɔra ko i y'a ye a fɛnɛ jo bala dɔgɔya fo ka don maaw kun maa minnu b'ale fɛ parce que jo bala y'ale dɔgɔya ka don ale kun ka sogodugo ka bɛɛ bɔ maliyɛnya la jo bala y'o de kɛ ka sogodugo ka bɛɛ bɔ maliyɛnya la sans savoir que sogodugo ka dɔw b'ale fɛ petit frère ma réfléchi yan ne yɛrɛ dɔgɔmuso fɛnɛ ma réfléchi k'a fɔ ko bɔbɔ wulu sogodunaw donc jo bala kɛlɛtɔ a ye bɔbɔ bɛɛ nɛni e aw ni ala cɛ ninnu de bɛn'u sigi ko ne bɛ ko caman bɛ ninnu lamɛn ah ala tonton Bouyaga Fofana n ka foli b'i ye anw ye leçon minnu sɔrɔ aw fɛ diɲɛ de bɛ wuli i bɛ Cam kɛlɛ cogoya wɛrɛ de la nin cogoyaw tɛ ne tɛ bi ninnu piège kɔnɔ ne tɛ mɔgɔ qualifié ninnu na a tɛ ne ɲɛsira yɛrɛ la ni min wulila i b'i to dɔrɔn maliyɛn ni maliyɛn ma ɲi dɛ i b'i miiri dɔrɔn ka jamu dɔ fɔ i b'a fɔ ko job ayi job tɛ maliyɛn ye a bɛ kuranɛ kali ka diɲɛ fɛn bɛɛ kali bon a ka dalilu tɛ foyi ye ko jamu in ka ca Sénégal de ko ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan a banna ni ko Cam non Sénégalais don a bɛ kuranɛ ta k'i tɛgɛ d'a kan parce que Cam ye Sénégalais de ale yɛrɛ bolo a bɛ histoire dɔn quoi bon e mana histoire dɔn cogo cogo e tɛ histoire dɔn ka tɛmɛ min yɛrɛ b'a la k'ale ye maliyɛn yɛrɛ n'i b'a la k'o tɛ maliyɛn e tɛ se k'o ka histoire dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan a mɔkɛ nana cogo min na e t'o dɔn e b'i sigi dɔrɔn parce que jamu e ma deli k'a mɛn e t'i to kayi kam Sikaso jamu bɛɛ Kaizen bɛ se k'a dɔn wa Sikaso ka bɛ se ka Kaizen bɛɛ jamu dɔn wa Kulukoroka bɛ se k'i to Kulukoro k'ale bɛ Tɔnbukutu jamu bɛɛ dɔn wa donc a bɛ kɛlɛ la yɔrɔ min nɔfɛ n'o ye Kidali ni fɛn ye jamu bɛ yen n'i y'o fɔ yɔrɔ b'a k'olu tɛ maliyɛn ye k'olu ye Mauritaniens de ou bien Surakaw de don mais il faut arrêter votre connerie ça suffit quoi ay mɔgɔw to ye kɔnɔ musoman ka erreur tɛ ban de a y'i to nin de la anw gositɔ ka taa sans papier gosi ka tila ka taa fayimaniw gosi i y'a ye sa wa u tɛ se kuma la kuma bɛ articuler cogo minnu na u tɛ se ka kuma sigi ɲɔgɔn kan u tɛ se k'a kɛ min mana bɛn u da ma dɔrɔn i b'a dɔn kɔnɔ cɛman kɔni tɛ o mɔgɔ min wolola carré kɔnɔ ka mɔ carré kɔnɔ o mana ko kɛ o carré kɔnɔ ko de ale ne t'ale jaabi mais zone de don m'a fɔ a y'ale sini zone tɛ se ka zone kɛlɛ quoi e yɛrɛ kan k'i dabɔ maliko la pewu soit i ka na ni maaw ka wari ye o de ɲinini fɛ wa hali sini ne ne video kɛ n bɛ hakili jigin nin yɔrɔ la dɛ e ye zone de zone hakika k'ale bɛ n'i sigi ko maa dɔ bɛ ka tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ ninnu de bɛ ka bɔ ka Diko défend o de y'a to ça veut dire Diko yɛrɛ tɛ en question quoi acte dɔw de bɛ ka kɛ autour de Diko moi ça m'énerve des personnes comme ça des abrutis minnu t'u kun n'u ju dɔn quoi
olu le bɛ bɔ k'u bɛ di k'o défend fanɛnikɛla ni banɛnikɛlaw n'a y'a sɔrɔ aw bɛ ne ka kuma mɛn aw vidéo kɛlaw surtout aw vous les délinquants des réseaux sociaux a ye siya ko bɔ yen a ye nationalité ko bɔ a la dɔgɔ jo bala mɛ nin de f'i ye k'a lamɛn kosɛbɛ i ko k'i bɛ ko dɔn k'i bɛ histoire dɔn kuma dɔw man ka sɔrɔ e da n'o ye tiɲɛ ye kɔnɔ musoman de ko k'ale ɲɔgɔn tɛ yen i bɛ ka kuma minnu fɔ n'o ye tiɲɛ ye i tɛ taa bɔbɔ bɛɛ gosi quoi cɛ ye mɔgɔw to ye e bɛ ka dɔ fɔ bɔbɔw ma bɔbɔ ni bɔbɔ tɛ k'i lajɛ o b'i fɛ ou bɛ k'i supporter walima dɔ muso ye bɔbɔ ye dɔ cɛ ye bɔbɔ ye i ye kodɔnbali hakilina ye i mana dɔ fɔ siya o siya ma i bɛ taa sɔrɔ o sugu dɔ bɛ ye en tant que tɔgɔ b'i la o dɔ b'i nɔfɛ k'i supporter donc i bɛ don olu kun i bɛ dɔ la gosi n'a ka baara i bɛ taa sɔrɔ dɔ ka baara o bɛ k'i supporter n'i ko ko ɲamancɛla a cɛ ɲamancɛla dɔw b'i nɔfɛ k'i supporter n'i ko kɔlɔnsenna dɔw b'i nɔfɛ k'i supporter a ye sabali donc nin yɔrɔnin de kun don vidéo la ka bɔ ka fɔ les oiseaux de bon coin ko show barada k'u ka taa fɛ k'u remercier beaucoup u bɔra ka Mamu Diko dɛmɛ ni ne fɔra kankelentigiya kɔnɔ musoman de y'a fɔ ko ni cɛw cɛ sera Mamu Diko ma sans exception i bɛ bɔ a kama ɔ i b'i ka layidu timɛ Segu Tunkara kɔni ye bali dayɛlɛ Basse Kuma ninnu u b'a kan i bɛ maa o maa dɔn a bɛɛ bɛ ka Diko kan bi k'a dɔgɔya an Sérère maaw tɛ dɛ ayi anw ta la ɔ sisan kɛnɛ filɛ i bolo komi e de ye layidu di bɛɛ ma yan an kɔni b'i k'i sigi k'i kɔnɔ ne bɛ bɔ de k'i hakili lajigin dɔrɔn i y'a fɔ Segu Tunkara filɛ a bɛ yen a bɛ bɔ la a bɛ ka dɔ fɔ imamu ma Basse Kuma bɛ ten an n'a ɲɔgɔnna caman u bɛ yen dɛ jobala ninnu ayiwa kɛnɛ filɛ so filɛ ha anw ta ye k'aw hakili lajigin dɛ ne tɛ siran o conséquence ɲɛ cɛ min ma sira réseau kan ne caman de don i ka argument ka se ka ne kɛlɛ a dan ye bannen de n t'o de jaabi sinon a cɛ tɛ a muso tɛ kan ka sigi ka kuma i tɛ se hali minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ kuma dɔnna ye n bɛ walan d'i ma bilayi fo ka t'i sa i tɛ se o ne t'a dɔn i b'o kɛ ni dalilu mun ye vidéo manu baba o de ye Thiam ye Habib Thiam bilayi an k'an sigi ka kuma pendant 2 heures kuma ka adamadenw na convaincu n'i ye ne dan bilayi n bɛ vidéo kɛ dabila dɔw ka bɔ k'i sigi i tɛ se awɔ yɛrɛfɔ dɔɔnin dɛ an wasalen ne bɛ wasa c'est à dire que ka waso ni cɛ ye cɛ min n'o tɔgɔ ko Arasbachi a k'aw sigi ka kuma k'e y'a da to Arasa la ayi o don ne tɛ vidéo la ye bilen o tɛ kɛ o non pas parce que k'a bɛ fɛn dɔ ni ye de argument de b'a bolo tiɲɛ kan o dɔrɔn de don awɔ an b'i kɛlɛ n'o de ye o monopole tɛ mɔgɔ bolo dɛ i b'o ɲini de k'o ɲɛ dɔn o ɲɛ sɔrɔlen fɛ i bɛ jaabi di n'o ye mais i fa don ta i ba don ta n'i y'a dabila Ala kan'i don aridinɛ kɔnɔ an mago foyi t'o la voilà ni ne don burujali dɔrɔn u bɛ besi sɔrɔ n'o de u bɛ se o de la o de y'u ka baara ye n'aw bɛ se o la a y'o kɛ fo ka taa sa ne t'a fɔ a dabila n t'i tɔgɔ fɔ n t'i jaabi ne yɛrɛ tɛ se o la yɛrɛ parce que ne ma lamɔ ten awɔ an ma lamɔ ten cɛkɔrɔba dɔgɔya ne tɛ se musokɔrɔba dɔgɔya ne tɛ s'a la hali denmisɛnnin dɔgɔya caman tɛ s'a la mais tiɲɛ t'i bolo n ka argument filɛ n b'o fɔ dɛ awɔ mais ninnu tora ni burujali de ye champion en burujali u yɛrɛ bɛ ka waso n'o de ye i nana n sɔrɔ vidéo kɛ la ne de ɲɔgɔn kun tɛ yen ne de ye tɔgɔ sɔrɔ mais a ye tɔgɔ sɔrɔ min na a fɔ k'a k'o f'i ye a tɛ se o ni fasojɔ danna ma buruja ma diɲɛ ni ma fɛn si tɛ Mali kɔnɔ ninnu ma se min ma jɔn de la ka ca min ye k'i sigi ka babanin dɔgɔya Tata Bambo Amin Koita dɔ ka jeli dɔ fɔ k'i ye ca min ye ka vidéo k'a kan ka buruja a tɛ yen y'en a pas a vidéo tɛ yen i t'a sɔrɔ mais nin fɛn fɛn bɛ k'u tɔgɔ fa u ye c'est à dire que dɔnkilidala tɛ yen rappeur tɛ yen o ma bɔ ka min buruja y'en a pas a tɛ yen sinon ale rappeur ka waati la yan n'u taara ka taa IBK dɛmɛ fɛn ne mɔgɔ je m'en fous dɔnkilidalaw de don ils ont fait leur truc c'est leur problème n'u nana ka conscience sɔrɔ parce que ne bolo dɔnkilida ye min ye surtout n'i bɛ arapu kɛ i bɛ reggae ninnu kɛ c'est pour ka mɔgɔw conscientiser c'est à dire ka dénonciation kɛ à travers i ka musique quoi moi n'u m'o kɛ n'u taara kɔ wɛrɛ kɛ ça n'engage eux mais ka bɔ ka n'i sigi n'i ma fɛn tɛ Mali kɔnɔ karamɔgɔ fara c'est à dire kalantan kan k'a bɛɛ buruja hali Buya Aidara ninnu ka burujali sera i yɛrɛ bɛ siran ka maa minnu buruja quoi cɛkɔrɔba la u bɔra u y'a bɛɛ buruja Diko cɛ tɛ yen ko ne bɔra k'i sigi ko ne Diko buruja tɛ yen a vidéo tɛ yen o ninnu de bɛ tila ka na sigi k'a fɔ anw ye ko jɔn ye hɔrɔn ye jɔn tɛ hɔrɔn ye u b'i ni hɔrɔnya cɛ u b'i ni danbetigiya cɛ u b'i ni fɛn bɛɛ cɛ balimaw c'est cela ne ka heure sera vidéo kunkurunin kun don a janyana a bɛ hakɛ to ka bɔ ka foli d'aw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na
ka fɔ ko can bɛ yan a ma taa a ti maa ci a kɛra fama ye ɲina tɛ an ɲɛ bɛ a la an bɛ observation na so barada an bɛ k'o de lajɛ k'an jan ka yɛlɛ parce que an ye tiɲɛ f'u ye u ma sɔn ka tugu an kɔ ɔ u filɛ nin ye u yɛrɛ dama filɛ ɲɔgɔn na dɛ a y'a wa ma a kana bila dɛ awɔ a bɛ bala ni jɛmɛ ta k'an sigi k'aw lajɛ a bɛ dɔn kɛ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ ka yɛlɛ k'an tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ o dɔrɔn de don parce que mali ko in na bi bɛɛ y'i ba tiɲɛ de ma bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na en demi-mot Manassa a donné raison à Rasbach. Manassa n'a jamais dit qu'Arasa bɛ ka min fɔ tiɲɛ tɛ ayi a ti se ne bɛ Manassa dɔn ka tɛmɛ maa ma gɛrɛla la bilahi n b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan a yɛrɛ ni a b'a dɔn Arasa bɛ min ka tiɲɛ don cɔ mais mun bɛ k'a bila la ale b'a dɔn ne caman b'a dɔn bilahi siga t'a la dɛ ne mana fɛn fɛn fɔ environnement ninnu na a y'a minɛ a k'a kɔnɔ mais hali bi n b'u la baara k'u la travail baaraw nata bɛ yen u bɛ bɔ hali a t'u sago la one love à vous tous rastafari